تقولي تشي توجه ممكن مرشو شناختي كارت برا سنة خبر تذكر اوكي كله خبرك هو اجازتي سيبا شناختي كارت برا سنة خبر تزي شناختي كارت برا سنة خبر تزي پرشتوں تے بس نہیں پتہ لگی چیزا ثوابین تشریف براو اللہ انٹروڈکشن کیا ہوگا تمہارا پہچان کیا ہوگا اور تعارف کیا ہوگا مسلمان استا پہچان قرآن اور ایمان پاسا قرآن اگتا ایمان اگتا شریعت اگتا طریقت اگتا ختم نبوت اگتا توجہ ممكن نمشي كلام ان شاء الله ويوم تشهد تقولي تشهد توجه ممكن مرشو شناختي كارت برا سنة خبر تذكر اوكي كله خبرك هو اجازتي سيبا شناختي كارت برا سنة خبر تزي شناختي كارت برا سنة خبر تزي پرشتوں تے بس نہیں پتہ لگی چیزا ثوابین تشریف براو اللہ انٹروڈکشن کیا ہوگا تمہارا پہچان کیا ہوگا اور تعارف کیا ہوگا مسلمان استا پہچان قرآن اور ایمان پاسا قرآن اگتا ایمان اگتا